Hi mga kapislat, so for today's video magbukbang tag kuan litob. Oh, dara, sige tiyo, unsa ang pagmukbang? Kuan kinungnan. Gikuan, gitadtad na ni siya daan guys. Gikan kani sa talibon ang litob. Inganaon sila guys, aglihan dayon ingana. Guys, guys mo di litob guys. Butangan na og suka. Butang tuslo sa suka guys. Oh, dara ang suka. Pag human guys. Ayan, Sup. Sige, unsa man ning Pag human guys. Namusog na guys. Oh. Ngita lagi di. Di, paguman og tuslo unsa may sunod? Dapat proseso man na. Step 3. Iguman sa pagtuslog suka, sunod. Guys, among kanon. Lami lagi guys. Ya karo kay nabusog mi guys. Amon ngita pun pahilit guys. Bisalag. Tagulay palapo og beer lang nagbo. Oh. Ya, unsa may iko na sumsumon dayon na namo dukot guys, daray. Ay, wan naman day luto. Bagay guys kan hog talong luto. Bagay guys tal tingit ko ito guys. Bagay tingit ko